Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Teleka matondo mingi na bampangi yonso gena Rolanda beto mbote batata mbote ba mama bilandi yonso ya Canal Congo Wasala TV beto na beno kintwadi bubu ya beto mekuizadia kana kalatie ya beto baoba sana kuza Thomas Sudigisa beno mbote mutindo kalatie ya mpamba ve kalatie yonso beto tubaka beto betresier tapé kusitumuka a beto kele beto na ndambu ya baoba. Donc nous allons un peu vraiment essayer de diversifier un peu la langue, hein, justement pour vous donner un peu une bonne précision parce que nous avons trouvé un autre doyen. Le doyen là, c'est lui qui va nous éclaircir quand même beaucoup de choses, Donc là où vous êtes, sentez-vous déjà très à l'aise. Il n'y a pas vraiment de souci avec la lettre J, avec notre chaîne, une très bonne chaîne qu'on appelle Wasala TV. Nous sommes là. Commencez déjà à nous appeler. Là où vous êtes, vraiment, sentez-vous déjà à l'aise, très à l'aise. En tout cas, je m'avais salué un peu celui qu'on appelle dans la cabine technique un homme très simple, Il s'appelle Papi Kimbuta, il est vraiment dans la cabine technique. C'est avec lui qu'il est en train de prendre un peu des images, véritable caméraman. C'est avec lui que nous allons vraiment beaucoup travailler sur le montage qu'on appelle montage et réalisation. Dielutete, coup de chapeau avec celui qu'on appelle Dielutete. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui par rapport à notre sujet? Vous êtes là, vous êtes vraiment nombreux. Je vous salue vraiment en gogo, surtout dans des pays étrangers qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, Canada, partout là où vous êtes, Suède. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Vraiment, quelle sorte de sujet que nous allons parler aujourd'hui? Vraiment, nous allons essayer de décortiquer ce qu'on appelle notre quartier qu'on appelle Baoba. Parce que nous allons parler avec celui qu'on appelle un doyen là, belgicain, parce que c'est vraiment un Belge. Vous-même, vous allez quand même comprendre. Le mec en question, il est qui? Il va quand même vous éclaircir beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de choses. D'ailleurs, vous n'avez même pas entendu ça. Aujourd'hui, quand même, vous allez le découvrir dans notre chaîne, dans notre émission qu'on appelle En mémoire de Matadi et ses environs. Toujours avec la lettre J. Buambula. Teleka bampangi mubanza yina beto lumba kafioti na lumputu toko lobela ya motuya o ezotalela ete na kate chaîne ya kitoko boye Wasala TV lisolo toko beta baoba toko beta lolenge papa na biso yela na baoba pe makambo ebela yebi na baoba. D'ailleurs vous allez sentir que makambo mususa ko beta lisolo na bakonzi mususu basala pe premier président Kasavu orgazana ndako koto na baba obino boyebite mais lelo bokoyeba yango ndako nini wana tokobeta yango na mozindo ekosala pe bien. Lettre J anigela beto kin 3D anige sala bika beto na kin sonave mpamba ve Wasala TV anigena kutatamana kukoma tsonso beto na beno tata nzambe na masulu kena kubomba beto bien tatamana pe kubomba beno mafimpi ya mbote benkwezi magana ve ya munu mosi président Dom Menantoto ya Lille, président Dom Menantoto ya Lille beto me pesa yiki funda matondo mingi président Kokose, président Makola Kokose me pesa ki funda ba mbote mingi teleka beno yoso kana Holanda beto nantoto ya Mputuville beto le nazimagana beno ve pamba ve beno kele badi kunzi ina kela kutatamana kusimba musisa ya tatamana kuzinga ya beto mosi Papi Kimbuta ya keluta pe kiese mingi beto kota na kati kisika beto kona kutana tata beto papa masitu beto masolola mbotimi matondo mingi teleka bampangi yonso beto na kukota na kati ya kifinga ya tata beto papa masitu papa masitu ina kele tata ya bakulutu yonso na ndambo ya kalatie tata ya banleke yonso na ndambo ya kalatie tata ya bantuenya ya babakala pe ya bakento na ndambo ya kalatie bika beto kona kutana yandi ketoma kuzibudila beto
ya imetadi la kalache ya baoba yina ngenge za bave bika beto nange beto lunguka patodo biki beto me pusana papi kimbuta yage sala kese mingi beto me kota na kata kivinga ya tata beto papa masitu ni yande beto me kuza kukuta awa mbote tata beto we mbote matondo mingi bapangi gena kulanda beto beto me kuza na kata kivinga ya tata beto papa masitu cheleka yage salaka kese mingi na beto gena kulanda beto tata mana kutubila dia mvimba beto na beno kati na kilumbu ya bubu yake salape kese mingi pamba ve bampangi mingi kena kusonika na beto na kilumbu ya bubu yake mingi kena kusonika pe bakena kutatamana kubokila beto gena beno awa bubu yake beto toma kutanga yao yake salape kese mingi sam na beto na beno mutindi ya beto monske na kusoniki na beto mpamba ve yake salape kitoko mingi muketu ba beno soniki na beto yake kuza salape kiese mingi ya kuluta bokila pe soniki na beto kintwadi ya beto monsime kutadila pangi na beto mezabana mingi na nkumbu ya artiste sodium vrai mwana ya baoba awa beto kena baoba vrai mwana ya baoba en direct ya Mputuville kena kulanda betu ametuba ampangi lettre J muna kutala yoso kena kuluta bele mosemela muna betena kutala yao na kati ya nsinga ya lami mfovi efo ya ngala mafoni yoso ne beto sabisa beno bakebo kilaka ya téléphone na lumputu donc on appelle ça téléphone même si vous allez parler singa lami mfovi efo ngala mafoni. Tout ce que vous allez parler parmi les trois là, qu'on appelle ça en français, téléphone. Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous allez vraiment beaucoup trouver. Quand même, vous allez se retrouver dans notre émission. Vraiment une très bonne émission que vous allez vraiment beaucoup se retrouver aujourd'hui même. Beaucoup de choses. Voilà. Namutindi na betre luta. Yandi kaka veme katokuza boki la beto na bampangi gena kusonikisa beto yage sala pe mbote mingi teleka beto kele kitwa didiaka ya beto mosi artiste Yvon Landu Machuda nantoto ya Alemane alimetu beti mukena kulanda beno kitoko mingi ya kuluta artiste Yvon Landu Machuda betume tondi lange mavimpi ya mbote ndandulu ya mbote na kulanda beto na ntoto ya Alemane betuke na kukovula kikongo na mutini mosi ya mbote kese mingi ya kuluta betuke luta pe na bampangi ya nkaka kena kulanda beto ya beto mosi mesa bana mingi na nkumbu ya Mika na ntoto ya Hollande yani pe metu bateleka muna kulanda beno na minuta mosi beto lenda tubileti ya tanu na ya tanu do 565 ana kulanda beto Mika na ntoto ya Hollande kiese mingi ya kutala sieni kitoko Kanali Congo Wasala TV yakana kutata bana kukovula kukoma lusonso matono mingi na bampangi yoso kena kulanda beto betuke pusana sabeto za beno mingi kela ndaka yao yankaka peme zabana mingi yajo malikiwa wajo ya beto mosi yajo malikiwa ameza bana mingi na nkumbu ya Obama bakebukila gani yajo malikiwa Obama na ntoto ya Rotterdam kena kulanda beto mpesa beno kifunda bambote mingi teleka beno yoso banalanda beto gena beno tangu nyonso beto lenda bika beno fe bika beto vuanda fioti beto kuza solo na tata beto mekutana ana kivinga ni ake kuza sala beto pe kiese mingi ya kuza komina beno lusonso na bangivula yayi beneke kuza pesa beto beneke tuba mepangi lettre J tubila beto diambo yuvusi la beto beno sonika mumu meka mone ti beneke na sonika yage sala munu kiese mingi mutindu ya munu mosi mama Josephine Swede na toto Swede Mgotu mubo kila nika mama Josephine Swede samna hiki yandi na kwenda kupesa mchomosono ya ba journaliste na ntoto ya Swede mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede kudi chapo kifunda bambote mingi mama mutoma tata bana kukoma lusonso na ndambu kuna mpamba ve
ngemetu bapangi lettre J zabisa munu mutindo ya mvuatulu. Zabisa munu yiki mutindo ya mvuatulu. Ntama mingi ve yage sala kese mingi mama Josephine mvumbi bokila betre solola yage lutape kese mingi pamba ve lettre J na kudia atila tete mutindo ya beneke na kumoni na ngala mafoni yai kakiadi ko mpangi kaka mutindo mpangi lettre J yana kusala mpasi mingi kana kutuba lettre J betre sala mutindo yai mbote tinda fiau yake kuza yangidika mpangi lettre J samna ntombokolo ya kisalu na mpangi beno kana kulanda beto yake sala pekese mingi beto kana kufutwa ave kisalu beto na kusala sana kumonsa beno mambote na kati ya sieni ya beto ya Canal Congo wa Sala TV beto kana kufutwa ave mpamba ave beto kana kusala si YouTube malembe beto kana kutombuka yake na tabeto yake zangula beto na Zulu beto kumabaka ku ba futule ya beto bampangi beno mezola beto beno mesimba beto beno toma simbidi la beto sadi la beto dia mvimba mbubu ya beno meramona bubu lettre J mesoba mbazi kilumbu na mesoba papi kimbuta mesoba dielu tete mesoba yakina kusala pesieni ya beto Canal Congo wa Sala TV ya kwena na ntwala ntombo kolo beto metondila samna beno yonso matondo be mubanza beno kelanda beto bidilu ya beto maniongo ya beto na beno beto menietika yao bika mfangi ya sulpen toto ansadila bendo ya mvimba papi kimbuta mubanza beto kefunda fioti na kuiza kusolola na tata beto matondo biki matondo mingi mubanza tata beto kiese mingi na kuiza kukutana nge na kati ya kivinga ya beto awa tata beto ngelenda kuzabisa beto ya ntete mavimpi nange. Bon, côté santé ça va depuis mon bagage pension du coup il y a à gauche que ça me passe mukubwa avait mututan avait mu déranger avait mais mbala mosika ka genou me kuma ya douleur alors il n'y a pas même maladie miracle pendant que mes zinga des années sans discussion mais ça là-bas sport mais ça là-bas nini mais mon a dit un bon ça passe mais on a dernier mi-temps mais comme maladie du coup matondo mingi da bapangi yo sokena kulanda beto mubanza bene mosubeni kila kumone ti beto na kati ya kalati baoba na kivinga ya tata beto nanga musa sabe noti anikele pe mosi amesa bana mingi na nkumbu ya Belgique. Papa Trésor Masitu ina mwana anibuta beto me beto beto pesa ni nkumbu beto bokila Belgique papa Belgique ni yandie pamba ve musa saka beno na balabala kisika beto vandaka na balabala ya cement hakuna kisika beto mekatuka kanangeza ba cement avezo la tuba sima makadame na lumputu cement ya beto tubla na Kikongo cement makadame balabala ba mekunika makadame ina na Kikongo cement meneketo mazaba Kikongo kifulu kele pangi lettre J teleka beto melanda tata beto mesulikisa beto ti mafimpi na zola tata nzambia kele mwa kibato inza kwani kena kuzola kukota beto nsoki bake nunga ve mpamba ve beto kele bana ya tata nzambi bandava na kele lubutuko na ngeti kilumba buba menzambe kena kutata mana kubomba nge yiki ngelenda tubila na tata nzambi tekila ngekuza kuzibudila beto tete mampinda bon samuno kutuba kote ina ya mambo yake mambo ya nzambe fanya trouver solution parce que mlenda kwa inventer ve puisque mayela pipa kele ve mayela mwini kele ve yani mo nzambe mezaba yake solution mwe kulanda me kuma kulanda médecin kekuza traiter yao matono mingi mubanza bapangi berekena kulanda beto kifuvu nani yakele na tata nzambi na muta inzave nzambi yani ke kotisaka mpongo so na nitu ya mutu yani peke dukulaka mvula ya lusakumuni matondo teleka na kiminu yonso betre luta diaka na kuyusa tata beto ngelenda kusudikisa beto yonso nkumbu ina babutilaka nge na tata nge na mama nge matondo mingi. Bon, comme babu tu l'as montré avec Masitu Joseph. Comme Masitu Joseph, il y a un le défunt grand-père Pesa Kamou, le Mobutu Kaka. Après Mobutu Kaka, recours à l'authenticité. Mais comme Masitu Bambi Bakana. Après
Vanda, a changé. Oh, Massitou, mais vous connaissez Massitou Joseph, Bambi Joseph. Donc, il y a un débat pour le moment. Moukeka kana kumbo ya Massitou Joseph. Matono mingi mubanza bendeke na kulanda kumbu na yandi Massitou Joseph. Mutindu bake bokilaka mpamba ve bankumbu ya bandaka na bakumbu zole kaka Massitou Joseph bubu ya bankumbu meku matatu no poste no et prénom ni kuna kuza pesula nkumbu Massitou Bambi Joseph teleka kese mingi na kulanda ngelenda kuzabisa betu bibuti nange mpamba ve beto beto bokila nge papa belgicain nkumbu ina yakatukaka yiki mutindu samba kuzabieka nge nkumbu belgicain. Bon, d'abord un kumbu ya munu belgicain. D'abord c'est l'origine de mon père propre. Parce que je m'appelais à l'école Massitou Joseph Smith. Joseph Smith c'est mon père propre. Mais comme il était mort, je peux dire que raté que vie. Mais aussi longtemps que je peux vivre, bon. Et après ça, Dieu ne dort pas. Maman me dit papa ya aimé bikla beti injoyai. Maman me dit kwelana et voilà, mukevana. Matono mingi tata bete teka zibudi la beto Papa Smith. Anvanda nani mundele yiki mutindu pe nzingulu nani au na ntoto ya beto zibudi la beto. Un grand travailleur, il y a l'État. Grand douanier. Avatala Kipangu, partout, Timwanda. Mundele Belgique. Belgicain. Et puis, Kumba Belgicain, Mouza Bakiliao, na kati stade, Lumumba. Ça m'a pas sport. Mouva un bon physicien. Na gymnastique. Quelqu'un va faire un enseignement. Je m'appelle ça comme Belgicain. Il y avait qu'on dit là que Tibou Biatina au village. Je m'appelle ça Belgicain. Donc, il y a une bénédiction. Matono mingi bubanza betrelu tadiaka samna nge kwiza awa na mbanza matadi mukezo la fiote muzaba nge butukilaka wapi pe bubu yai samna beto kuza yambange awa na mbanza matadi sam sungula kutubila pe kalache baoba nge bandaka wapi samna beto tambula nge awa na mbanza matadi. Bon, kubutukila munu na boma kubanda kuyunduka na boma ba classe na boma école primaire na boma alors matadi l'air république tubakati beno bana nyos kana ba para hors de boma beno ko na ba place ba para beno place ba para beno kele yamu kuzaka sala na bo na matadi matono mingi mubanza benenge na kulanda beto betenge na kupusanaka malembe tata beto ngeza bazibudila beto diaka ntemo mosi bakalasi nenge tangilaka na boma nkumbu ya bakalasi mpamba ve ntangu ina benenge sabeti boma ntangu ina mubanza yao ya vandaka capitale ya beto kwa kuna iti ya beto ya Republika Demokratika ya Kongo mpamba ve ya vandaka na vivi tekila katoka pe na vivi pe ya kumaka na boma kuna matono mingi betenge na kulanda kana na tata beto matono. Bon, côté classe, pas de problème. Moi, je suis en classe, je suis en colonie scolaire de Boma. Colonie scolaire de Boma. Timu bikaka Boma, bikaka ya ma classe na colonie scolaire de Boma. Donc c'est très avantageux. Et puis nous avons changé ma direction vers. Timu nous avons ici na école primaire na colonie scolaire de Boma, mais nous avons directement nous avons ma classe. Et qu'est-ce que c'est? Ale kumbu ina colonie scolaire de Boma ya ukaka kena kutatamana kusimbidila na basikuli yango to ba meso baka yao ya ukaka matono mingi bampangi kena kulanda beto betreza bakuza kuluta pe kutubila pe mambo ya nkaka awa nge kuizaka awa na bamvula iki awa 1960 mukuizaka na 1960 nge butukaka na bayiki mfula
Mouton en 1947. 1947. Matono mingi mubanza benekena kulanda beto tata beto kele na 1960 mfula difunda mosi nkama yivwa makumi sambanu ya uzola tuba 1960 bampange na kulanda beto na mutindo ya kuizulu ya tata beto awa tata beto betike luta samna ya imetadila nzingulu ya ntama na bubu yai ngeto ma kufisikisa beto ya beto visa ya mbote hiki mutindo ya vandelaka nzingulu ya ntama pena bubu yai matono wiki. Bon, nzingulu ya ntama qui m'a vanaka dominé, c'est la loi. Loi vanaka ngolo. Il n'a vanaka le yalo ya valeur. Matono mi bampa mbetre na tatama na beno mutini menge na landela beto bete kuza kuzimaka na ve bampangi yonso ke tudila beto meso na mutini mosi ya mbote ke zola mingi kulanda ya beto mosi mpangi lettre J mpamba ve ya esala pe kiese mingi na mutini ya beto mosi Gérard Gérard beto mpesa nge bambote mingi papa Gérard ya muni mosi diaka général de fort matumona kudi chapo général de fort matumona ntama mingi venge kena mbanza batadi nkuizulu yange yake sala pembo te mingi beto kutana beto zaba tete didioko katula mwanzu yake sala pe kiese mingi kuluta mpamba ve ngeke kuza kubula awa na mbanza matadi na disuku ya beto ya ledia tseleka beto tubila diaka kintwa dia beto mosi Belmandombe ya beto mosi Makwambala Makwambala kintwa dia beto mosi Barli Bauti mepesa kifunda bambote mingi Jano Makaya kintwadi ya mama Chantal na Amsterdam Jano Makaya inakele toko dia ndambisa ya mama Chantal na toto ya Amsterdam teleka ya beto mosi président ya Tunganzola président Tunganzola ina mebo kulu na nkumbu ya Papa Dodoli Papa Dodoli Luzolo na ntoto ya Hollande inakele président ya Tunganzola na ntoto ya Hollande tseleka bampangi yosoka na kulanda beto betukena kupusana beto kena beno kinso na kele ve kaka mutindu beto wizanaka ni mutindu ya beto zaba kuza kudiatila tseleka tata beto vuto adiaka na bangivula beto zaba kuza kudiange ni beto beti nantango antama luyalu vanato masala iki mutindu vanato madiatisula luyalu yango yantama bon luyalu ya vana ba commandement ya yani mosi luyalu toujours accompagné ya militaire police donc ngefa mona ke règlement vanaka bien appliqué 19h 20h 21h même nge mwana nge kona wese nata mwinda pétrole na maboko ngezo kwenda psika nata mwinda na pétrole donc cela veut dire loyal vandaka ngolo et puis discipline vandaka bien appliquée bien appliquée matono mingi betekana kutatamana na beno na mutini mosi ya mbote ina beno pe beneke kuzatoma yangala na yao na kulanda pamba fe beto fana luta pe kuzatubila kalate ya baoba kalate baoba mutindu tata beto zabila kayao mutindu pe ya kuzakumina pamba fe almemo ni sabeto ba inzo na mutindu pe ba ministre beto provincial salaka bubu ba kedi akafe ba inzo bana kusala dia akafe inzo ya ba yakele hao kintwadi na tata beto mekuiza kubakula yao tonto léger betre pesange kifunda bambote mi tonto LG na famille ya coin de parisien beto batu betre pesa kifunda bambote mingi tonto léger kitwa dia beto mose Gustavose Gustavose betre pesa kifunda bambote mingi mwana ya avenue vous la numéro 8 depuis Paris betre pesa kifunda bambote mingi Gustavose Debakamba les petits frères propres, il y a Ginalo Kasha, l'Enkuma, Debakamba, qui funda bambote mingi betome pesange, il y a beto mosi vieux chimita El Diego, en direct il y a États-Unis d'Amérique. Vieux chimita betome pesange, qui funda ba mbote mingi. C'est le cas,
betre luta na bampangi yonso ke na kolanda beto samna beno to mazaba tata beto luta fioti nswalu samna ya imetadila kalati ya beto ya baoba pamba ve nge mezinga awa nge meka fetu kubudila beto di solo pamba ve ngeke mosi kuizaka awa yiki mutindo parce que mama ya beto ina butaka nge bakala nani kuza kufwa pe mama kuza kuela bakala nkaka nani pe di solongo yiki mutindo ya kuza lutila. Bon, le problème il y a que évolution, il y a facilement de venir yundukila. D'abord quartier Baba, Baba Bokila quartier des évolués. Il y a vendu que siku police militaire na kota na Baoba na Baoba ve. Benolanda mbote bampagne. Quartier des évolués. Quelle que soit condition, les militaires, les policiers, na kota ve na quartier ya Baoba. Et puis, moi, je suis na Baoba, je suis na Baoba. Je déjà qualifié garçon évolué. Évolué dans Mukanda Kakavin, évolué dans Mambounio Sauvin, il y a qui banditisme, évolué dans Mambounio dans caractère. Donc, c'est ainsi que je suis na Baoba. Quand je suis indiscipline nge kuna na balabala ngone sandia matono mi mubanza benenge na kulanda beto ni mutindi na betike na kutatamana na tata beto na simaka na vieux mafran beto mpesa ki funda bambote mingi kitwadi ya munu mosi Ferrari le matadien na ntoto ya Paris Ferrari le matadien na ntoto ya Paris beto mpesa ki funda bambote mingi Semblo Matama président ya Tunganzola Nantoto ya Belgique Semblo Matama le doyen Dédé Mabiala président le doyen Dédé Mabiala pamba ve anike le président ya Bana Matadi Nantoto ya Paris nsambi sakumuna nge kudi chapo betuke na kutatamana na beto ya beto mosi Jonolo le roi de Mansanga Nantoto ya Paris Jonolo bampangi le roi de Mansanga Cartouche ntengu di menga beto mepesa kifunda bambote mingi Davin na Hollande Davin Nyanga nantote Hollande beto mepesa nge kifunda bambote mingi Deputy député Mavula nantoto ya Hollande beto mepesa kifunda bambote mingi teleka beto futu adiaka tata beto mutindu ka ngena kutata na kukoma lutsonso pamba ve beto ngefona temu na beto meso beto kele bana beto zaba mambo na ve toma zibula beto meso mutindu baoba ya vandilaka. Bon, baoba comme tel ya vandaka quartier na évolution. Ya vandaka promesse baoba quartier des évolués. Un grand vocabulaire. Et puis, on a Baoba, les policiers, les militaires, il y a côte à faire dans le quartier Baoba. C'était interdit. Quand il dit qu'on a directement dans la commune, qu'on a traité le dossier. Bon. Quand à dire, même les tata beto, vendez qu'on a beto Baoba. Il y a rare une convocation. Il faut commune Vanazaba. Il faut que la commune Fanatinda Moutou, policier ou bien militaire. Il y a 6 un soldat, un militaire, côte avec quoi. Bainzo nyoso ya baoba kaka mutindo ebetiko na mona mutindo mosi bainzo pamba ve bainzo ya kaka kubwedikila mbamboto mabwedikila pape yimbuta to mabenda tete mutindo ya inzo ya ekele bainzo nyoso na baoba kaka mutindo ebetiko na mona samna hiki yake muti yafanda kama mosi bavana bokila hiki. Bon bainzo ya baoba comme projet bavanda kake mais quartier des évolués alors bava tunga yao quand il y a bonne mémoire, période de Mossi, l'air Baudouin, mais indépendance, Batindaka force, Bakuza essayer que bon, ça met tout Congolais. Baba la tungile met tout Injo. Il t'a tout Onel, Onil, Baba Tungaya. Alors.
ba ina va baka ba papier ina ya quartier disons parcelle bet va baka na commune. Alors, c'est ça qui fait que Yakuza, bon, on a Tungama. Mais quand il y a beaucoup de l'État de Mos, sinon ils ont même uniforme. Moi, il y a un uniforme, il est élevé. Donc, il y a comme un plan dans la maison. Maintenant, Bingi, beto il vous saba inzo yantete na baoba yalinda sabakala. Bon, mon est qui l'a fait. Ah, c'est la première maison. Maintenant, Mubanza Bapangi betrena zibudi la beno, awa beto sabsaka beno titieleka awa yakele. Pamba ve mingi ke tubaka oba mumetu masaba baba lufunange landa mbote inzo ya ntete na baba papiki mbuta ni awa beto mevwandila inzo ya ntete na baba tata beto toma zibudi la beto na bamfula e. Parce que des potoirs vandakao. Des potoirs nene vandakao. Alors, il y a kumaka quartier des il y a comme un quartier en tête mais ils ont payé à tête donc ma banga ya betke bokila ka ya ke pasuka ka pamba il y a vanda ka mingi plein donc ils sont les premiers ngebe ka kuza awa ils sont les premiers il y a que le deuxième il y a que le troisième. Baina kama bikana ya kutunga kama batunga. Mateno mingi mubanza bampange na landa beto beto na tatamana beno mutinu kaka beto tubilaka ya beto mosi Siriana na ntoto ya Paris beto mepesa kifunda bambote mingi beto na beno beto na kutatamana ya beto mosi Fali Tipo Kibutu na ntoto ya Canada kintwadi ya beto mosi Anderson na ntoto ya Sweden ya bunu mosi Mama Mati Ostende na mtoto ya Ostende mutindu na Mama Mati na mtoto ya Ostende Mama Mati mpamba ve Bisalu kwaku nkumbu ya tata beto Bisalu mpamba ve Bisalu ya metata manaka ntama ya kena kutata manaka kaka Mama Cécile nkuku na mtoto ya Paris kintwadi ya beto mosi Berizon Zemo Willy Lubokolo beto mpesa kifunda bambote mingi Opos Mavinga kintwadi ya beto mosi Yeme Jean-Claude Tibondo na ntoto ya Paris Charles Ngodio beto zimbagana fe ya beto mosi Claudie Lelo beto pesa kifunda bambote mingi Lisi Mayemba na manima ya inzo ya ntete inzo ya zole beto linda sa ya zole ya kele na ndimba inzo ya melanda mubanza papi kimbuta beto ke kitape beto baka bifikula tambe to moni sabao inzo ina kasafu busala bikila beto pamba ve barabala pe yankaka kele kwaku ina ya kota tete ciment ave nzila ya ketete ya ntoto mutindu ina beto moni sabeno pe inzo ya zole ya pamba ve tata beto makulu ya mekuma kukwamisa yandi beto ke kita beto kita sur le terrain na kumonisa sabeno beno yoso beno kuzaba kusa bampangi beto kifunda ba mbote mingi kitwadi beto mosi Cyprien Lubanza Dio ya beto mosi Cyprien na ntoto ya États-Unis d'Amérique Cédric Ntalo na États-Unis d'Amérique ingénieur Seplice kaka na États-Unis d'Amérique Yannick Nsasa États-Unis d'Amérique ya beto mosi Papa Vunuka Konde Die ntama mingi ve makwela awa makwela na Mbanza Matadi kaka na ngonda yai beto makudia kuno kuyangalala le véritable modérateur lettre J nanzila kizonzolo yandi mosketo makokuta kinzonzi kuna lettre J beneke mona yao yake luta na bifikula ya Canal Congo wa Sala TV beneke landa yao kitwa dine munu mosketo mabaka bifikula papi kimbuta awa kisalu ke kokutaka kosontangu wa Sala TV kisalu beno nyonso ke na tsata kukwela kuna kuiza kwaku bokila mpanyi lettre J beto Sala kisalu bokila papi kimbuta samuna filmage na kati ya siene kitoko wa Sala TV
Papa Blanchard Koutou asala TV Koutou bave. Almeto mazaba kisalu. Yabana nani yena kusala kisalu mbote mbote. Teleka ya munu mosi mugetu baka mutindu ina mama ya beto Nancy muge pesa kifunda bambote mingi ina kele kento ya papa Vunuka konde die Vunuka me pesa kifunda bambote mingi. Ya beto mosi Roger la Pape dans toute Belgique, Dani Ngoma Saint-Etienne. Beto pesa kifunda bambote mingi pamba fe ya kintwadi ya beto mosi Jean Mangredo beto pesa kifunda bambote mingi nantoto ya Portugal Jean Mangredo beto pesa bambote mingi mama José Diakiese nantoto ya Paris tata beto bika beto toma Kormadiaka Lusonso na Kilumbu ya bubu yai ya gesa la pe kiese mingi na bampangi kena kulanda beto mpamba ve awa beto kele teta didioko katula mwanti na kalate ya baoba. Oui, pas de problème. Moi, je suis doyen. Parmi les jeunes unions sur Baoba, je suis parmi les doyens. Je suis premier doyen, mais parmi les doyens. Donc, moi, je suis il y a inspecteur Lubaki Albert. Il y a ensemble. Ah ouais, il y a un inspecteur. Inspecteur Lubaki. Inspecteur Lubaki Albert, Benoto Malanda. Ah ouais, mais comment di bundu ya ensemble. Beto batu. Tete didio ko tout le monde. Alors, comment il fallait que premier inspecteur congolais dans les Rines, un homme de haute valeur. Donc, Tim Talaka, donc, il faut que me perdre vraiment élément. Vraiment élément. Quand tu vas l'ouvrir, me perdre. Mais ça ne fait rien. C'est une période. C'est une période. Donc, sans que tout va bien, quand tu vas au bas, étranger, mais trop. Trop. Étranger, c'est d'abord, mais quand tu vas boire l'encaka, professeur Kaka, vous avez vendu la bête à Baoba. Mais, bien que tu vas vendre Kaka, mais tu vas doyer peut-être Kaka. Mais tu vas faire la Kaka. Oye koya eya. Matono mingi mubanza papa beto metuba oye koya eya. Foti na yete Pasa zo yeba ke na kala lo lenge basalaki eza su bongo te na lelo. Lelo eza su bongo te bato mitema mabeba komi tro. Mais naba kisi beto batu tata beto toma zibudi la beto tete nzingulu ya baoba ya ntama na nzingulu ya bubu ya beto luta. Nzingulu beto ya baoba fandaka bien. Lusadusu entre Kingandi na Kingandi. Mais bubu ya kedi ya kave. Saba pesa ngekima. Papa Moussa Bave, kaniki miracle. Mais sinon, à vrai dire, kedi ya kave. Nzingulu kedi avait. Donc, diable même monte qu'il dans l'esprit. Ça ne va pas. Maintenant, le nzingulu de Kambote fait. Matano mingi mubanza betegana kuluta sana kuza fokula pe beteo monisa bampanya kaka inzo ina kasafubu salabi kila beto inzo ministre peme katoro sala na beto awa nantango ya Joseph Joseph ya beto awa les fils Joseph les fils bene mose memeza beti Kabila les pères na Kabila les fils betegana yao mais awa Kabila les fils ministre provincial me katoro sala inzo nani yawe inzo nani ya webe tuke pusa na vala meniketo mabenda yao na papi kimbuta beto monsa beno pena inzo kasafubu beto monsa beno na inzo ya zole ya baoba sam na beno bika makelele beniketo mamona na manima kaka ya beto ao me mubanza mama beto ani kele papa yani ke mutu muna ta ko nata le mukona kwela mais na bubi ameko ça presque 50 ans depuis mukwela gandi 50 ans mekoka donc elle tout histoire na baba mais on évolue que na baba fait matondo bi yana lenda kupesa beto lisi toile ya baoba ve mena bamfula ya ibe mesala 50 bamfula makumi tano mingi kena kununga ya ve yiki ngelenda kupesi la beto na nzingulu ya beno beto pe bantwenya beto lunguka beno yiki flatterie di longi na beto batu beto lenda kulanda beno di longi ambote ke vana mosi d'abord prière
prière ku manqueve ya zole tingene ku vivre voilà la détermination c'est comme le mbaga détermination moi comme de malavo fait moi comme de malavo ngolo fait à l'âge de 40 ans mais bika malavo mais bana ko landa ka prière mais et puis discipline qui salo c'est ça les discipline donc pour vous équiper de même avec prière na objectif ya Golanda Matono mingi ngebe afanda déterminer discipline ya kisalu ngele nda zini na kima muni ngave discipline ya kisalu ngeke zinga kitwa dina bampanya nge ngemo na venge meluta yani to yani meluta nge yake sunga nge samna nge zinga mbote kulanda bakento yanga neve baka malafu kunwa kwandi fioti yabika sosila nge ba mambu yake lunda nge baluzingo ya inda sam nge zinga mutindu batata bete mutindu na ve tata c'est comme ça et yawe nge mona pe mais zingila mingi pe na pa muke kipekeve mubaka ya ve moi mulanda keleve moi vandanie motata beto zola kitana ndimba bampangi nenye mezaba na mputu kena kulanda nyentangu yai bakumbuka na bakele tete ko ndi dio ko katula mwanti pamba ve sieni yai yinza mvimba kena kulanda beto luta bon bakela jambe c'est beto me évoluer que trop famille me développer que banga ko tumwe ça va faire donc bakela que là tu vas y grand belgicain donc balanda kaka si baka fana tsato ko téléphone mu be ko bokila mu ba bokila ngano bankumbu ngena kusaba dia kafe bakumbu ke dia fe matono mi beno yonso na kulanda grand belgicain beno bokila ya gesala peke se mingi kaneti papa kana numéro kele topé ya mwana ida balenda bokila ya gesala peke se yibaka mu ba me yibaka mu no appareil beno ngena kulanda bakulu na ba me yibaka ni yawe betiko na kutubila kala cheme bebaka bakulu na mekuza yiba grand belgicain téléphone me kwendaka bika betiko pesa pembote na mama beto pamba ve tata beto ke kinsona ve betiko mona pe mama beto ya kesala pe qui est mingi banza beteme kota na kata kivinga ya tata beto ya grand belgicain awa beteme kuza kuta mama beto nyeme katala yani nyemo sketuba me oyo nzele oyo azongala pembe oyo wapi tale la fière do fière bo mwana ezosila te président dominant total lile beto na ngeki toi mama beto ya nde mwana 12 weti nuni na munitwane mama beto mbote papa kese mingi na kumona nge mutini betenguza kutila nge atete mavimpi nge muti mo mavimpi ke ya kusiama penza veme mavimpi ke ve ya kusiama me nangolo nzambe sava metele sudikisa beton kumbwa nge bampange na kulana kumbwa munu zalambambi Pauline Matono mingi ngekele kento ya papa doyen belgicain voilà muke kento ya papa belgicain papa Masito ngeketo mazola papa Samu ni muzolani vetala kaka famille beto mesala ke ya nene muzolani ve feti zolani mingi pandike bakala munu vite banda mwana vite banda kubuta nandi ti na tuka feti zolani bon na mutindu nzingulu be mesala bamvula makumi 50 yiki ngelenda tuba na makwela ya beno en tout cas na makwela beto oui makwela faut avoir na patience ya mona kumona bilumba bubyai baina kena kukwela kiati ngemona mois 2 mois bamekwela dikwela nzambi me yakena kupanzana plina fe faut kuvuanda na mfibu dulu ngemutonge mekakwela faut kuvuanda na patience ndenge kelunda dikwela ngetala beto bamfula beto mekoma est-ce que mambo ayimbi ke vuanda ve yake vuanda kwanda donc kiese mbote donc faut ku mesurer kaka yao po beto mesula dikwela faut ku vibidila kasi ya beto muna bana beto lumba bubi ai penza bangana pesa beto kiadi mingi bana pesa beto kiadi mvibudulu kele vena dikwela patience kele ve ba mamba mbi meluta mingi me beto antuka kuna beto mekatuka okay kitoko tibubi betena kusinga kaka na papa matano mingi bubanza awa beto za basukisi na mama beto ata bizu na papa papa bisou voilà
Voilà, matendo bigi kese mingi ya kuluta be melanda yao na mama beto ya kitoko bampangi beno na landa beto benoke tatamana beto beto na kitabeno beto monsina beno yinzo ina ya zole na baba pamba ve inzo teteni ya webeto kele pe inzo zole kena ndimba beto ko na monsa beno pe ke sala kese mingi mama beto bikange bikana mbote mingi na yenge tata nsambi bampangi yonso kena kulanda nge yinza mvimba kena kutala nge na sieni beto pesa kifunda bambote mingi na beto mosi Trésor Masitu Abedashu Abedashu mama ya Kanyeba ina keleti toko dia ndambise ya mama Kanyeba Janine beto pesa mendo kifunda bambote mingi pamba ve amebutila beto mwana kitoko ya mtwentwe nkumbo mwana ina nani Nkumba mwana la petite brillante bete batu bena kulanda la petite brillante yandi kulema nikele makasabrile bete batu matondo mingi bika beno bika na mbote betuke tatamana beno mpamba veke salape kese mingi ya kuluta bika beto nengumuka beto monisa bampangi yonso kalate baoba na inzo ya kasavubu matondo mi papi gimbuta matondo mingi bampangi yonso mingi na landa betu beto kaka na kalate baoba awa betume kuma na nzila ya makulungulu mpamba ve nzila ya ekele ntoto simenta kele ve beno keno toma landa betu kintwa dia munu mosi mpangi Jackson Tselele na ntoto ya France na kento na beto kuna beto mpesa kifunda bambote mimutu baka Jackson Tselele soniki na munu tindila munu nkumbu ya kento ya munu mufana zaba nkumbu yake sala pembo temingi na nkumbu mwana beto sala yau dia mvimba yai yake mosi kena kulomba mpamba ve na kati ya kisalo na beto beto sudikisaka bankumbu kiesi mingi ya kuluta nge mwana matati nge mwana Republika Demokratika ya Kongo fana kuzabeti kalatie yake mutindi na bete kuzaka kutemu na matondo mingi mbuta nzambi Toma sakumuna nge mingi kese mingi ya kuluta mubanza betuke na ndama baba betu mona penkazi ya gesala pe kese mingi ya inzo ya beto ya ministre ya beto mesala na ndambo ya provincial ya beto kwako na ndamba province ya beto ya Republika Demokratika ya Kongo ministre beto bubu yae amebika kisalu tala inzo ya wei mpamba ve bubu yae bayankaka kesala bayankaka peke kuzafingana inzo ni ya wei benekena kumona beto zola kuteta nkumbo ve pamba ve au yake émission ya ba politicien ve yake ba politicien ve bambuta ba avocadi tomba ngamambu kaneti beto yambange na ndamba ba émission beto politique beto kuza yambange awa yake ba émission ve kesi mipapi kimbuta beto mona pe mpangi na ndambo ya ba bambote tata beto mbote tata kesi mingi na kumona nge kumbu na nge mukumba mu Mbonga Joseph Père double. Yandi père double kese mingi na namba baoba bete mona nge baoba ye wapi mutindo wanene adiatila baoba bon d'abord insécurité na façon na kumona ya ike qualité ya munu ya vraiment donc ku depuis muke na matadi donc yinzo ya imfuto va vanda pembeni ao mais quartier kitoko vena kutala baoba vraiment kitoko vena mubanza bampanyi benina Holanda beto mutindo kaka kulutu le tata beto mekatoto ba le doyen belgicain kalate mebebaka bon na mutindo nzingulu ya vandaka ya ntama na bubu ya yiki mutindo ngelenda zabisa bampanyi nzingulu inatama ya vandaka ya mbote na baoba bane 90 94 tukana baoba façon ina kumona vraiment ya vandaka quartier mosi ya mbote tranquillité mambo nyo so vandaka bien mais bubu yai en tout cas muke vandaka kwa chaque jour donc muke meluta kuzabakana kwa kena quartier muina muke vanda na ipom donc kwa ku mumu chaque jour muke vanda kwa mais ngi mutindo betukena kumona memba nzila ya itala mutindo yakele donc kitoko ve yiki ngelenda lomba na bamfumu kena kulanda beto na mutindo kalate ya mekuminaka mutindo ya pamba ve ko sala kese mingi ve matondo mingi nanga beto nkangu betuke lombaka mingi ve betuke lomba ba umbongo ve betuke lomba ba ve bilele tout ça mekana ba mebongisila beto banzila yai yake sadisa beto wangeme katala na nzila ya baba kuna donc ba camion mingi yake vutukisama nima vana et puis mwanzila ke trop fiote ya ile ndavwanda mwani ni betel musamu na secours yake sadisa ba camion ke monter kuna nzila ke vanda libéré parce que ba bongisa beto nzila ke terrasse ke kwandi juste ku
kutula kwani mwa nini awa yake nzila ke vraiment facile na kubongisa yake kudia pe mbongo mingi vena kutala nzila faso yake volonté kaka batula volonté samba ke vana samu na beto bakevana samu na beto mais c'est comme si bon na kutala comme vraiment betokena kumona avec ba maison na beto parce que si ba maison na beto faut pas bongisa beto banzila ya kana bampangi kele na mputu ngemeto mazaba ngelenda pesa mbote mpamba ve sieni ya yinza mvimba kena kulanda beto ngepeke mosi kia kuikamana dibundi ya beto ya misioni CEC baoba beto luta ngena bampangi mingi kuna muzimba kana ve mpangi okito yandi na nikana kati ya Miami vraiment ankelanda kabeto mbala mingi petia beto dani tanti ya mupe na Marseille kuna vraiment nikengolo na kulanda pesa bankumbu tanti Elise ke kuna na Marseille vraiment bambote mbingi kibusi ya beto Blandine ni esi ya la Rota kuna na Pays-Bas na Hollande en tout cas bambote mingi vraiment beno bambukilaka kabeto moyo ni fiske yine beno kelenda parce que ya kele faso yetu na bwala baketu ba makulu yawo yayi bwela mabanza kwa kunde c'est vrai beno me kwenda beno nanga mais en tout cas beto kai banza kaka beno tangu nyoso matono mingi mubanza beneme yangalala mingi bememo na nkasi ya beto ameboka lukofi kese mingi na telefone yange bula kaka wasala TV na YouTube ngeke kota na kati ya ba emission yonso ngeba na kulanda ya peba mpangi na kena ngena mputu susabisa baba bula kaka wasala TV beneke vwana na bao en contact tangu nyonso na kati ya emission ngeba na tala ba mutindo ba peba na kutala nge mutindo nanga ba ina monange ntama bakeba na monange kaka na sieni ya beto yai Canal Congo na kokila yai bula kaka wasala TV ngeke tala yao na si YouTube do yake sala pe kese mingi ngeke mona na bampangi ke bana kutala nge yake sala pe kese mingi telega bampangi pangi ya beto kezaba kusabone beto ke luta samna sieni ya kitoko Canal Congo wasala TV beto mon sabeno inzo salabi kila beto président ya ntete ya laka inti yai kasavubu salabi kila beto mpamba ve mwana kazinani vanda kuzinga awa mingi zaba ya ve beto betekana kuzibudila beno mingi zaba ya ve papigi mbuta kuiza ngetoma bakila bao bifikula mpamba ve batoma muna yao yake salape kiese mingi kuluta papigi mbuta toma bendi la ba yao yake salape kiese mingi pamba ve beto na mbanza matadi beteke tubaka mambu ina kemo nisaka batu mutindo ya kele teleka na bampangi yonso na kulanda beto papiki mbuta kele kubenda kabifikula nipe beto batu betekana kuza pesa kifunda bambote mingi na beto mosi beni nkuku ndangu beto pesa kifunda bambote mingi ya beto mosi basi baswasisa mama honorable mama honorable beni kuku beto pesa kifunda ba mbote mingi beto kaka na ndamba beto kalatie baoba kintwadi ya beto mosi mama ya beto bébé Aboubakar nantoto ya Belgique nanvex beto pesa kifunda bambote mingi teleka beto monisa beno yinzo ya zole na ndambo ya baoba mpamba ve beto na kati ya baoba beto funaka ve yinzo ya zole ni yaona papiki mbuta toma bendela ba yinzo ina pamba ve batoma mona yao beto mekuiza tina kate kalatie kutoma sudikisa beno ti yinzo ya zole na ndambu ya baoba awa luvunu ve pamba ve beto tambulaka beto me baka toma yuvusa pe ku yuvusula mbote ba metoma kusudikisa beto beno toma tala yao yai ba yinzo ya ntama yakele pena ntungulu ya ntama yao beto me kuma na ndambu ya balabala ya simenta ya baoba sana kutoma sudikisa bampangi ti beto kena beno na kalatie baoba mutindu ina kisalo kena kusalamana pamba ve beto kwa kisalu yakena kutatamana kukokuta beto pesa kifunda bambote mingi ya beto mosi na mutindu na muketubaka mpangi ge landara beto Achille DiCaprio gelor nantoto ya Bruxelles beto pesa kifunda ba mbote mingi ya beto mosi Renate nantoto pe ya Bruxelles Charles Ngodio na France nantoto ya France Yannick Nsasa beto pesa kifunda ba mbote mingi teleka beno zabeti awa beto za bakuiza kufokudila
samna manaka beto kilumba bubu ya ya lutaka kitoko mingi na beno bandaka kusa kulanda beto pamba ve kitoko na kati ya emission ya beto ya kitoko mbuta pasha mpambani beto lenda simbakana ngefe ambassadeur Luzombe B52 les grands sapeurs dans toto ya Rotterdam beto mpesa kifunda bambote mingi tseleka na bampangi kena kulanda beto na kati ya baoba beto kumonisa beto mutindu baoba kena kulutila beto kena beno kintwadi awa beto to matubila kisalu yonso kena kuluta kitoko mingi c'est Alpha depuis Paris 750-17 Idriss Makengo Kimfumu beto pesa kifunda bambote mingi pamba veke na lena beto Siriana en direct ya Mputtuville Siriana chancelier Mawala beto pesa kifunda bambote mingi Papi Bofili bika nzambi sakumuna beto tseleka kaka mutindu ina beto kuza zabisa beno tibampangi mumulenda zimbakana ve mama nzuzi ina kele mtungi ya milele na toto ya Fransa véritable couturière na toto ya Fransa mama nzuzi nzambi sakumuna nge kisalo ya kwenda na ntwala na bampangi nyonso mulenda zimbakana ve ya munu mosi tonton tselele kifunda bambote mingi kitwadi Honoria kifunda bambote mingi Honoria yiki mambo ngena bana Italia ngena bokila ve Italia kena kudila ndinga keleve bana mbanza matadi ndinga keleve na mami bunga ndinga keleve hiki mambo beto batu yeye kele Jackson Tselele muna nsatu ya ndinga nge bokila yake sala pekese mingi kitwadi ya munu mosi mugezi maganave Pablo Tselele Papa Pierre Tselele mepesa kifunda bambote mingi kena kulanda beto tazi de tambu Tselele mepesa kudi chapo bikanda mvimba Tselele na kati ya Mputtuville bika nzambi sakumuna beno Shogume Alexis mepesa kifunda bambote mingi mama kubuta ntiama kudi chapo na kati ya baoba samna beto zaba kuza fokula beto na beno bubu yae beno zabeti ya bandaka mbote ya meza bakuza kufokula mbote mingi na kati ya kalatia beto baoba betre kutana beno bilumu kena kwiza bika tata nzambi ane sakumuna beno pamba ve ni yandike mvungi pe mvuluzi na kati na luzingo na beto metuma mtindi na beno bika na mbote matodo biki